This morning is from Assam as the state heads to the assembly election in just a few months from now. Chief Minister Himanta Biswa Sarma is facing backlash over the remarks that the opposition has termed communal. Himanta Biswa Sarma, while speaking about Bangladeshis, claimed that he had instructed the BJP workers to put a pressure on quote-unquote Mias. He said that objective was to create difficulties for them so that they eventually leave. Even citing the example, he said that if they ask for 5 rupees for the auto fare, pay them only 4. Listen in to what he said. মই বিজেপিৰ মানুহবিলাকক কৈছো যে অলপ চলপ মিয়াবিলাকৰ ওপৰত কমপ্লেইন দি থাকক এটোত কোনো তাত লুকুৱাবলগীয়া একো নাই মই মিটিং পাতিছো মই ভিডিও কনফাৰেন্স কৰিছো আৰু মই কৈছো সকলোকে যত যিমান পাৰে ফৰ্ম 7 ঢালক যাতে অলপ দৌৰাদৌৰি হৈ থাকে কষ্ট হৈ থাকে বুজি পায় যে অসমীয়া জাতি এতিয়াও জীয়াই আছে ইয়াতে এটা কংগ্ৰেছৰ আপত্তি থাকিলেও থাকিব আৰু মই কি কৰিব পাৰো ক কেছ দিয়ক পুলিচে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মিয়াকেটো কষ্ট দিব গৈছিল নহয় গতিকে জুনে জেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না আপুনিও দিয়ক না ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব He later defended his remark on social media, invoking the Supreme Court. Sarma asked his critics to read the verdict themselves, claiming that it had flagged what he called is a demographic invasion. He also added that Bangladeshis refer to themselves as Mia and insisted that he had said nothing wrong at all. Listen in to what he said. ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं मैं तो वो नाम नहीं दिया है वो तो खुद ही वो नाम लिया है वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए मियाँ कविता लिखा है मियाँ पोएम लिखा है ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ मैं अगर मियाँ मियाँ करो वो भी असमिया असमिया करे आपत्ति क्या है And on the other hand, Assam Chief Minister has also directed the Public Works Department PWD contractors to give preference to hiring the local workers instead of bringing in labourers from lower Assam districts. Have a look. আৰু মই তেওঁলোকক কৈছিলো যে তেওঁলোকে খুব মালদহ শিলিগুৰি জলপাইগুৰিৰ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা আহা লোকসকলক ইয়াত লেবাৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈ আহে মই তেওঁলোকক লাহে লাহে বুজাই আছো যে আমাৰ চাহ বাগিচাত লৰা ছোৱালী আছে জনজাতি লোক আছে অসমীয়া লৰা ছোৱালীৰ লাচিতে যদি হৰাইঘাট যুজিব পাৰিছিল অসমীয়া লৰা ছোৱালীয়ে দলং কিয় বনাব নোৱাৰে মানসিকতা তাৰ পৰিৱৰ্তন লাগে And now his remarks have triggered a strong reaction from the opposition parties. The Congress have called Himanta Biswa Sarma that he deserves to be in jail for openly flowing hatred, calling the statement quite outrageous. Have a look at what they said. हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ भी बोले पर एक बात तो तय है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है वो जेल जाने के लायक हैं वो बार बार अपराध कर रहे हैं और दुख की बात है कि जो कोर्ट्स को सुमोटो कार्रवाई करनी चाहिए या राष्ट्रपति जी को खुद संज्ञान लेके कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं मतलब खुलेआम एक मुख्यमंत्री अगर नफरत फैला रहा है किसी धर्म के खिलाफ खुलेआम बोल रहा है और कह रहा है अगर उनको 5 रुपए उनका बनता है तो उनको 4 रुपए देने चाहिए या उनको बाहर निकालने की बात कर वो हैं कौन The most atrocious statement and it has been made by a man who holds a constitutional post. I would like to say with all the strength at my disposal that if no action is taken against this man by the government of India, by the Home Ministry, then it really means that perhaps our Constitution is dead in spirit, if not in letter. It is completely unacceptable that such a person should continue to hold a constitutional post. पता नहीं वो किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं मैं तो ये कहूँगा